রবিবার পুনরায় দিন দুপুরে চুরির ঘটনা ঘটল রানীগঞ্জের রনায় অবস্থিত মণ্ডলপাড়ায়। দিন দুপুরে এমন চুরির ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। রানীগঞ্জের মতো একটি জনবহুল শহরে পরপর বেশ কয়েকবার চুরির ঘটনায় পরিস্থিতি এখন উত্তপ্ত। আতঙ্কে রয়েছেন এলাকাবাসী। জানা যায়, রবিবার ঘর বন্ধ করে পরিবারের সাথে বাইরে গিয়েছিলেন রফজুল খান এবং তারপরে বাড়ি ফিরে এসে তারা দেখেন তাদের বাড়ি থেকে নগদ 1,35,000 টাকা চুরি গেছে। একই সাথে বেশ কিছু সোনার অলংকারও চুরি হয়ে গিয়েছে। এদিন তারা বাড়িতে এসে দেখেন আলমারির সব ফাঁকা এবং আলমারির মধ্যে থাকা সমস্ত ক্যাশ এবং দামি দামি সোনার গয়না কিছুই আর নেই। এদিন সকালে এই ঘটনাটি দেখার পর রফজুল খান ও তার পরিবারের লোকেরা তৎক্ষণাৎ পুলিশের দ্বারস্থ হন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন পুলিশ এবং ঘটনাস্থলে থাকা বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। তবে রানীগঞ্জের মতো জনবহুল এলাকায় দিনের পর দিন এমন চুরির ঘটনায় এলাকাবাসী রীতিমতো আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। তারা জানান, প্রশাসনের এই বিষয়ে দ্রুত নজর দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে রফজুল খান জানান, 1,35,000 টাকা সহ সোনার গয়না সবকিছু চুরি হয়ে গিয়েছে। আমরা চাই চোরকে যাতে খোঁজা হোক এবং সব জিনিসগুলো যাতে ফেরত আসে। 7 बजे हम लोग का घर बंद करके गए। 7 बजे चल गए, घूम के 5 साढ़े 5 बजे आ रहा, आन के देख रहे घर का सब कुछ गायब, सब कुछ। बताइए। 1,35,000 रुपया था, मेरा बीबी का सामान था, एक भरी का हार था, एक तो चेन था, एक भरी का, एक तो अंगूठी था 5 ग्राम, माँ का था 4 ग्राम का झुमका था, मेरी बहन का तो 3 भरी का हाथ का था, और एक तो गला का था 2 भरी का, एक तो अंगूठी था 2 ग्राम का, और मेरी बड़ी बहन का था 1.5 भरी का तो चेन, और उसकी लड़की का तो 1 भरी का चेन, और भी कुछ मैंने सामान है, मैंने उतना मैंने ही नहीं हो रहा, सब सामान चल गया। घटना मोटामोटी 5:30 बजे हमको घर से फोन किया, हम तो बाहर थे, हमको बोला ऐसे ऐसे घर का सब चोरी हो गया है। तो नीचे पुलिस देख के गया, ऊपर भी आन के अभी हम चेक कर रहे हैं, ऊपर का भी गायब है, सब सामान गायब है। ऐसे जल्द से जल्द हम चाहते हैं जो चोर जो है उसको ढूंढ के मेरा सामान दे। বিপ্লব বাদ্যকরের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेगा लेटेस्ट डिज़ाइन के फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511।